मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत तालिबान के हाथों बुरी तरह पिट गया। मोदी 22,000 करोड़ का नुकसान कर बैठा। तालिबान ने कंधार में मौजूद भारतीय कौंसल खाने पर कब्जा करते हुए वहां के अमले को जूतियां मार मार कर वापस भारत भेज दिया, जबकि तालिबान ने भारत के 16 मुलाजमीन हलाक कर डाले। तालिबान के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश करने वाली मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंस गई। भारतीय मीडिया ने वावेला करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया है। तालिबान ने भारत के खिलाफ डंडा मुहिम शुरू कर दी। क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान से ताल्लुकात बहाल कर पाएगा, या फिर अफगानिस्तान में की जाने वाली भारत की खतीर सरमायाकारी डूब चुकी है? आज हम आपको भारत और अफगानिस्तान के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से अहम मालूमात फराहम करेंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कल तक अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ करने वाला भारत आज शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के अलावा भारतीय एजेंट्स और उनकी फैमिलियाँ तालिबान के बंदूकों के निशाने पर हैं। मोदी सरकार ने एक बार फिर से बड़ी गलती करते हुए तालिबान के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश की, जिसका खमियाजा अब मोदी समेत पूरे भारत को भुगतना होगा, क्योंकि तालिबान ने वाज़ेह तौर पर मोदी और उसके हवारियों को पैगाम भेजा है कि अब तुम अपनी खैर मनाओ। भारत से अफगानिस्तान असलहा मुंतकिल किए जाने के इंकशाफ के बाद तालिबान आग बबूला हैं और अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय बाशिंदों, रॉ के एजेंट्स और सफारती अमले को जान के लाले पड़ चुके हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करने वाला भारत नई सूरत हाल से परेशान है। भारतीय मीडिया भी बौखला चुका है। भारतीय मीडिया ने एक बार फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि तालिबान ने अफगान सूबे हरात में भारत की तरफ से तकरीबन 2 अरब डॉलर से बनाए गए सलमा डैम का कंट्रोल संभाल लिया है और 16 डैम मुलाजमीन को भी मार डाला है। अफगान हुकूमत और तालिबान ने हरात डैम पर कब्जे से मुतल्लिक भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद की है और तालिबान ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान के कौमी और अवामी मफाद के किसी भी मंसूबे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारतीय मीडिया यह प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि तालिबान ना सिर्फ गैर मुल्की मंसूबों पर कब्जे कर रहे हैं, बल्कि हुकूमती शख्सियात को भी मार रहे हैं। तालिबान बाज़ारों और मार्केटों में धमाके कर रहे हैं और अफगान ख़ानदानों को वतन छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और अहम खबर ये है कि अफगान तालिबान ने कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर कब्जा कर लिया है। तालिबान की जानिब से जारी की जाने वाली वीडियो में मुसल्लह तालिबान कौंसल खाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते दिखाई दे रहे हैं। कंधार पर कब्जे के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान में शदीद झड़पें जारी हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के बायस भारत की परेशानी बढ़ चुकी है और भारतीय सफारतकारों का अफगानिस्तान से इनखला जारी है, जिसकी भारतीय वजारत खारजा ने तस्दीक भी कर दी है। ज़राए ने दावा किया है कि भारतीय अमले और मुबैना रॉ एजेंट्स को निकालने के लिए आए जहाज़ में अफगान फ़ौज के लिए असलहा भी लाया गया। भारत की जानिब से एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात, जबकि दूसरी तरफ अफगान फ़ौज को असलहा देने का सिलसिला भी जारी है, जिस पर तजियाकारों ने सवालात उठा दिए हैं। काबुल और कंधार एयरपोर्ट पर भारतीय फ़ज़ाइया के C-17 कार्गो तैयारों की तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। काबुल और कंधार एयरपोर्ट पर भारतीय जहाज़ों से असलहा उतारते हुए भी देखा जा सकता है, जिस पर तालिबान शदीद गम और गुस्से में मुब्तला है। नाज़रीन ग्रामी, सारी सूरत हाल पर भारतीय वज़रा की दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि भारत को 22,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। भारत की जानिब से अफगानिस्तान में की जाने वाली तमाम सरमायाकारी डूबने को है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा इस सिलसिले में खुद दौड़े दौड़े दोहा जा पहुँचे, ताकि तालिबान की आला क़यादत से मुलाकात करके मामलात को हल किया जा सके। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक हफ़्ते में 2 बार तालिबान नुमाइंदों से मुलाकात की। ये अमल दिलचस्पी का बायस है कि जब जयशंकर दोहा आए तो अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलील ज़ादान की मदद के लिए कतर में मौजूद थे। जयशंकर कुछ अर्सा पहले भी दोहा गए थे, इसलिए उनका ख्याल था कि भारत दरपेश मुश्किलात में तालिबान से राब्ते मजबूत बनाने में कामयाब हो जाएगा। जयशंकर तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर से मिले। इस मुख्तसर मुलाकात में मुल्ला हैबतुल्लाह और शहाबुद्दीन दिलावर भी शरीक थे। भारतीय हुकाम ने अफगानिस्तान में अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और भारत अफ़गान ताल्लुकात को गुफ्तगू के एजेंडे में रखा था। तालिबान का जवाब था कि अगर कोई भारतीय शहरी या सफारती अमला तालिबान और अफ़गानिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करता पाया गया तो उसे मौका पर ही सज़ा दी जाएगी। भारत 20 साल तक अफ़गानिस्तान में कई तरह के जंगी जराइम में अमेरिका का मददगार रहा है और तालिबान मौका पर जिस तरह की सज़ा देते हैं वो भारत, अमेरिका और अशरफ गनी खूब जानते हैं।
اس لیے جے شنکر چند روز قبل جب ماسکو میں روسی حکام سے ملے تو افغانستان کی صورتحال پر مایوسی ظاہر کی۔ بھارت کو فوری طور پر جس چیز نے تشویش کا شکار کیا وہ اس کے پائلٹس کا معاملہ ہے۔ طالبان زمینی حملوں کا مقابلہ کرتے آئے ہیں، لیکن فضائی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں 20 برسوں کے دوران بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ طالبان معصوم بچوں اور عام شہریوں پر بمباری کرنے والے کئی پائلٹ بھارتی فضائیہ کے ہیں جنہیں امریکہ استعمال کرتا آیا ہے۔ طالبان نے اب تک برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، تاہم پائلٹوں کے متعلق ان کی پالیسی غیر مبہم ہے۔ حالیہ چند دنوں کے دوران 7 یا 8 پائلٹس طالبان نے قتل کیے ہیں اور ان میں کچھ بھارتی پائلٹس بھی شامل ہیں، اور یہ عمل بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اب تک بھارت اپنا بہت سا سفارتی اور جاسوسی عملہ افغانستان سے نکال چکا ہے۔ ان میں زیادہ تر سفارتی کور میں کام کرنے والے انٹیلیجنس کے لوگ تھے۔ یہ لوگ افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی اور پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ افغانستان میں سفارتکار کے طور پر کام کرنے والے عملے کے ٹویٹ پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت دنیا کے سامنے طالبان کو امن دشمن، تعمیر دشمن اور غیر مہذب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کی جیت کے بعد بھارت کے لیے افغانستان کی صورتحال مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ ہر وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جہاں سے طالبان کا گزر ہوا ہو۔ 2 سال پہلے جب امریکہ کی رضامندی کے بعد پاکستان، روس اور چین نے افغان تنازع کو پرامن طریقے سے طے کرنے کے لیے وسیع تر ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کیا تو بھارت نے اس عمل میں گھسنے کی کوشش کی۔ اسے امید تھی کہ اس کا پرانا دوست روس اسے ماسکو میں طالبان کے ساتھ رکھی گئی نشست پر مدعو کرے گا، لیکن اس وقت طالبان صرف امریکہ سے بات کرنے پر رضامند ہوئے۔ طالبان نے درِ پردہ رابطوں کی بھارتی کوششوں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اسی دوران بھارت اشرف غنی حکومت، افغان میڈیا اور امریکی سرپرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان طالبان اور پاکستان کو دہشت گرد کہتا رہا۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے سے بھارت افغانستان کی شکل میں ایک اسٹریٹجک اتحادی سے محروم ہو چکا ہے۔ بھارت کی سرمایہ کاری ڈوب رہی ہے۔ طالبان کی کامیابی مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کے لیے چڑھتے سورج کا کام دے سکتی ہے، جبکہ یہ بات بھارت سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ طالبان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو ایک اور دوست ہمسایہ مل سکتا ہے۔ پاکستان کا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا۔ یوں سی پیک اور وسط ایشیا تک جانے والے پاکستان اور چینی تجارتی راستے کھل کر مزید وسعت پا سکتے ہیں۔ دوستو، بھارت کے لیے تصور کرنا سہانے روح ہے کہ وہ ہارے اور فرار ہوتے ہوئے لشکر کا سپاہی ہے۔ جے شنکر کے پاؤں تلے انگارے سلگ رہے ہیں۔ وہ قطر کے بعد روس گئے، پھر ایک وفد لے کر ایران جا پہنچے۔ پاکستان اور چین کے سوا سب سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ تمام ممالک بھارت کو پاکستان سے مدد طلب کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ پانی انہی پلوں کے نیچے سے بہے گا اور بھارت مجبوراً پاکستان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔